अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको खुशामदीद करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल बेसिक कुरान 2.0 पर। तो आज का हमारा दर्स है वो है सूरतुल माऊन। सूरतुल माऊन में 7 आयत मुबारक है और एक रुकू है। चलो हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयत الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.